अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस्मान साहब, सुल्तान मसूद और बाकी तमाम सिपाहियों को जिंदान में डाल दिया गया था। उधर कारवांसराय में बाला खातून खजन खान की मुंह बोली बेटी असरगन खातून से मिली थी। दोस्तों कुल्लू उस्मान सीजन 4 एपिसोड 174 में हम कोनिया में देखेंगे, जहाँ पर जलाली इसमेहान सुल्ताना के पास मौजूद था और कहता है वालदा सुल्तान, कोनिया की हिफाजत वो लोग कर रहे हैं जो तकरीबन नाकाबिले शिकस्त हैं, और जैसा आपने कहा था वालदा सुल्तान, आपके सिपाही खुफिया रास्तों पर पहरा दे रहे हैं और हमने बाकी रास्तों पर भी जाल बिछा दिए हैं। इस पर इसमेहान सुल्तान कहती है अगर कोई भी उन रास्तों से दाखिल होने की कोशिश करेगा तो ये रास्ते उनकी कब्रें बन जाएंगे। और वे पूछती है फौजियों का क्या वो तदबीर इख्तियार करते हुए आम लोगों के साथ मिल गए हैं? इस पर जलाली कहता है सिपाही मिल गए हैं वालदा सुल्तान, हमले की सूरत में वो लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और तमाम लोगों को लड़ने पर मजबूर करेंगे। इस पर वालदा सुल्तान कहते हैं बहुत खूब जलाली, जहाँ के लोग ही एक फौज बन जाएं तो उस वतन को ना कोई तलवार ना कोई कमांडर फतह कर सकता है। इस पर जलाली पूछता है वालदा सुल्तान, आप ये तदबीर क्यों इख्तियार कर रही हैं? इस पर वालदा सुल्तान कहती है तदबीर हमेशा ही जरूरी होती हैं जलाली, अब मसूद और उस्मान दोनों ही मारे जाएंगे और अब मैं अपनी ताकत सारे जहां को दिखाऊंगी। अब कोई भी आकर उनको बचाने की हिम्मत करेगा तो उनका हमला करने की हिम्मत ही नहीं होगी। और कहती जलाली जब तक मसूद मर न जाए तुम हमेशा ही सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहोगे। और कहती अभी तक इस महल में सुल्तान को हटाने वाले मौजूद होंगे और तुम उन लोगों को ढूंढ कर उन्हीं के खून में गर्क करोगे। अब यहाँ से चले जाओ और कल फांसी से पहले मेरे सुल्तान बेटे से मिलो। इस पर जलाली कहता है वालदा सुल्तान, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन तो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं है। इस पर वालदा सुल्ताना हैरान हो जाती है और पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। इस पर जलाली कोई भी जवाब नहीं देता और खामोश रहता है। जलाली को भला कैसे पता होना था, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन तो जिंदान में उस्मान साहब से मिलने गए हुए थे। हम देखते हैं सुल्तान अलाउद्दीन अपना मुंह छुपाकर जिंदान में उस्मान साहब के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान हजरत ये क्या है, क्या आप अपने खादम उस्मान साहब को जिंदान में मिलने आए हो? इससे सुल्तान अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब, ना मैं उस्मान को अपना खादम समझता हूँ और ना ही उस्मान मुझे सुल्तान के तौर पर देखता है। उस्मान तुम सिर्फ एक गद्दार हो। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान हजरत, दरअसल रियासत को आप नहीं बल्कि वालदा सुल्तान चला रही हैं। तमाम सिपाही भी वालदा सुल्तान की बात सुनते हैं, लेकिन आप तो हमेशा इस बात को नजरअंदाज करते हो और मैं ऐसे आदमी की खिदमत कभी नहीं कर सकता। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब, वो नाइमान जिसको आप गद्दार कहते हो वो आता है और मेरे तख्त की हिफाजत करता है और वो रियासत के बागियों के खिलाफ भी लड़ता है। तो आपके कहने के मुताबिक उस्मान साहब, नाइमान हमारा दुश्मन है और आप हमारे दोस्त हैं, क्या ऐसा ही है उस्मान साहब? इस पर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान हजरत, जो भी तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ है मैं उन सब का दुश्मन हूँ, लेकिन आप मुझे बागी मानते हैं ना सुल्तान हजरत? अब मुझे बताएं कि मैंने किस चीज से बगावत की है। इस पर सुल्तान कहता है उस्मान साहब, तुमने मुझसे बगावत की है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन, मैं आपको दुश्मन नहीं समझता, लेकिन आप हमेशा ही वाला सुल्तान के खेलों को नजरअंदाज कर देते हो। अब मुझे बताएं कि आपको ये तख्त कैसे मिला? इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब, अब तुम सुल्तान के तख्त पर सवाल कर रहे हो। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि सुल्तान मसूद दरअसल कोनिया को आजाद करना चाहते थे और वो मंगोलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन मंगोल एक ऐसा सुल्तान चाहते थे जो उनके खिलाफ ना जाए और वालदा सुल्तान ने मंगोलों के साथ इत्तेहाद किया और इस तरह आपको तख्त मिला सुल्तान हजरत। और फिर कहते हैं सुल्तान हजरत, अब मुझे बताएं कि आपने तुर्कों के मकसद के लिए क्या किया है? इसमें सुल्तान अलाउद्दीन पूछता है उस्मान साहब, मुझे बताएं कि तुर्कों का मकसद क्या है? इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि मेरा मकसद तुर्कों की आजादी है। अगर कोनिया पर कब्जा कर लिया गया तो सरहदें और कमजोर हो जाएंगी, अगर कोनिया को किसी तरह संभाल लिया गया तो हमारी सरहदें और ज्यादा फैल जाएंगी। ये इसी तरह है, अगर एक हाथ से झंडा छूट जाए तो दूसरा इसे थाम ले, और इसी तरह अब तक हम जिंदा हैं और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। उसके बाद यानी शहर में हम उस्मान साहब की हवेली देखेंगे। हम देखते हैं कमरे में अलाउद्दीन उरहान और कुमरुल अब्दाल बैठे होते हैं। आग को देखते हुए कुमरुल अब्दाल कहता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या चीज आग की तरफ लेकर गई, क्या आप जानते हैं शहजादों? इस पर अलाउद्दीन कहते हैं कि उन्होंने बुतों को तोड़ दिया कुमरुल अब्दाल। इस पर कुमरुल अब्दाल कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि क्योंकि उन्होंने नमरूद के सामने सर नहीं झुकाया। फिर कुमरुल अब्दाल साहब कहते हैं कि नमरूद दरअसल खुद को अपने लोगों का खुदा समझता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुतों के तोड़ने के जुर्म में जब नमरूद के सामने पेश किया गया
तो नमरूद चाहता था कि पहले वो उसे सजदा करें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि वो जिसने तुम्हें, मुझे और इस सारे जहां को पैदा किया, उस रब के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकता। और उन्हें दिखाया कि वो कहाँ खड़ा है। शायद नमरूद उन्हें बुतों के तोड़ने पर माफ कर देता, लेकिन सबसे बड़ा बुत तो नमरूद का खुद का नफ्स था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के नफ्स पर बहुत सख्त वार किया। इस पर नमरूद को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसके अपने लोगों के सामने उसका नफ्स जख्मी हो चुका था। वो चाहता था कि उसके सिपाही आग लगाएं, इतनी जबरदस्त आग कि जिसे पहले कभी ना देखा गया हो, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने वाली आग। और फिर कहते हैं कि अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक से पीठ फेर कर नमरूद के आगे झुक जाते तो वो आग कभी भी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन आप कैसे पीठ फेर सकते हैं? क्या नमरूद जैसे लोगों के लिए आप हक से मुंह मोड़ सकते हैं? इस पर कुरान कहता है बिल्कुल नहीं, आप मुंह नहीं मोड़ सकते थे। इस पर कुमराल अब्दाल कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गरूब होने वाले सूरज की इबादत नहीं की। अजली और अब्दी खुदा के अलावा वो किसी चीज को रब नहीं मानते थे और वो उस आग की तरफ बगैर किसी खौफ के चल दिए। क्या आपको पता है कि क्यों? फिर कुमराल अब्दाल गुलाब की पत्तियों वाला वो पानी उसी आग के ऊपर फेंक देता है तो आग बुझ जाती है। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो आग उन्हें नहीं जला सकती, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम होने का यही मतलब है। नमरूद की आग जुल्म है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो इंसाफ हैं जिसे आग नहीं जला सकती। जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सब कुछ ही तबाह कर देता है। सोना हमेशा सोना ही रहता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। हम सिर्फ उसकी सफाई ही कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह एक सोना बन जाएं जो गंदगी से पाक है, ताकि नमरूद की आग हम में से किसी को भी जला ना सके। दूसरी तरफ हम कोनिया के जिंदान में उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान हजरत, नाइमान अभी भी अपने चालों की मंसूबा बंदी कर रहा है, लेकिन आप उसकी चालों को नहीं देख सकते हो। क्योंकि आप वो नहीं देख सकते हो, इसलिए आपके लिए वो झंडा थामना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब अपनी हद जानो। क्या तुम्हें लगता है कि कोनिया इतना ज्यादा कमजोर है कि मैं झंडा नहीं थाम सकता? इस पर उस्मान साहब कहते हैं दरअसल कमजोरी तो दुश्मन के साथ काम करना है और तुर्कों को मारना है, और असल कमजोरी हकीकत को ना देख पाना है सुल्तान हजरत। नाइमान तो बोस्ता के तकफूर के साथ काम करना चाहता है। वो सबसे पहले सरहदों को तबाह करेगा और उसके बाद कोनिया को, लेकिन आप कभी भी इस चीज को नहीं देख सकेंगे। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं उस्मान साहब क्या आपके पास सबूत हैं? इस पर उस्मान साहब कहते हैं सबूतों की तो कोई जरूरत ही नहीं, आप फिक्र ना करें क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब अगर जो भी तुमने कहा वो सच है तो फिर भी उस्मान तुम इस चीज को नहीं रोक सकते। मैं खुद इसे रोकूंगा, मैं इसे रोकूंगा और तुम आज मर जाओगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान हजरत ये मंगोलों की जमीन नहीं है कि आप हमें वहाँ पर मारने की कोशिश करें। इस पर अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब ये बगावत की कीमत है और तख्त हमेशा ही मेरा ही रहेगा और कोनिया मंगोलों की जंजीरों को तोड़ देगा। वो अभी बोरसा के तकफूर के साथ काम कर सकता है, लेकिन मैं बहुत जल्द उन सब को ही मार डालूंगा। और फिर कहता है कि मैंने तुर्क झंडे को कभी नहीं छोड़ा उस्मान साहब, और तुम इससे मुझसे छीनने की कोशिश ना करो उस्मान। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम एक तरफ दुश्मन और दूसरे तरफ झंडे को पकड़ो, ये तुर्कों के मकसद के खिलाफ है। इस पर सुल्तान कोई भी जवाब नहीं देता और अपना चेहरा छुपा कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सिपाहियों को जिंदान में देखेंगे। तमाम सिपाही उस्मान साहब की वजह से काफी परेशान थे। बेंदर भी वहाँ पर आ चुका था और बेंदर पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के नाखूनों को भी निकाल दिया गया था। फिर गुस्से में बुरहान कहता है भाइयों मुझे बताओ कि उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब को कहाँ पर रखा गया है? एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं तुम्हारे दिलों को चीर दूंगा। इस पर कोहिनूर भी कहता है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे भाई, वालदा सुल्तान के पास कोई मंसूबा था, वो भला उस्मान साहब को क्यों बुलाती। फिर आईकुद भी कहता है अगर उन्होंने उस्मान साहब को कुछ भी किया तो मैं कोनिया को जला दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं दो कोनिया के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है भाइयों क्या आप लोग शहादत के लिए तैयार हैं? फिर उनमें से एक सिपाही एक खुफिया खंजर छुपाने के लिए बुरहान को पकड़ा देता है। वो खंजर लेने के बाद बुरहान उनसे पूछता है हमारे सरदार कहाँ पर हैं और तुम लोग कौन हो? इस पर वो सिपाही कहता है कि हम कमांडर कोर कमास के वफादार सिपाही हैं और हम सुल्तान मसूद के साथ हैं।
اس پر سلطان ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ریاست تم جیسے سپاہیوں کی وجہ سے ہی بچے گی۔ پھر ترحان بھی پوچھتے ہیں بھائیوں بتاؤ کہ عثمان صاحب کہاں پر ہیں؟ تو وہ سلجوقی سپاہی بتاتا ہے کہ انہوں نے عثمان صاحب کو اکیلے زندان میں ڈال رکھا ہے۔ بس یہی کہہ کر وہ دونوں سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کونیا میں نعیمان کو ہی دیکھیں گے۔ اس کا کمانڈر ٹینڈو نعیمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے خبریوں نے خبر بھیجی ہے نعیمان کہ ہم نے تبریز سے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر نعیمان حیران ہو جاتا ہے اور غصے سے پوچھتا ہے کہ تبریز سے کون آ رہا ہے؟ اس پر ٹینڈو کہتا ہے کمانڈر نعیمان میں نہیں جانتا، لیکن نوکر ہر طرف ہی ان کی تلاش میں ہیں۔ اس پر نعیمان غصے سے ٹینڈو سے کہتا ہے کہ وہ قافلہ کبھی بھی کونیا تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عثمان اب مر جائے گا اور کونیا میری حکمرانی میں رہے گا۔ میں تمہیں ناکام نہیں دیکھنا چاہتا ٹینڈو، اور میں ان قافلے والوں کے سر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ہم جنگل میں بالا خاتون کو دیکھتے ہیں۔ وہ اسرگن خاتون کی گاڑی کے ساتھ کونیا کی طرف رواں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راستے پر ٹینڈو اور ان کے سپاہیوں نے گات لگائی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر ٹینڈو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے سر کے ساتھ سلامت کونیا تک نہیں پہنچے گا، ان سب کو ہی مار ڈالو، کسی پر بھی رحم نہ کھانا۔ اس کے بعد ٹینڈو اور تمام نوکر باہر نکل آتے ہیں اور قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہے شہزادی کی حفاظت کرو۔ اس طرح بالا خاتون اور تمام باجیان اور تمام کائی سپاہی منگول سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینڈو اسی گاڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے شہزادی تمہارا اختتام اب آ چکا ہے۔ وہ جیسے دروازہ کھولتا ہے تو اس کے اندر سے ایک منگول سپاہی نکلتا ہے اور ٹینڈو پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹینڈو اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے نوکرو یہ ایک جال ہے، یہاں سے بھاگو۔ اس کا یہ حکم سنتے ہی تمام بچ جانے والے منگول سپاہی جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ینی شہر میں دیکھیں گے کہ بینگے خاتون مالون خاتون کے پاس آ جاتی ہیں کیونکہ اب بینگے خاتون کو جلا وطن کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ بینگے خاتون کہتی ہے اچھا تو وقت آ چکا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں نکلنے سے پہلے۔ اس پر مالون خاتون کہتی ہے بینگے خاتون میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہو، ہم ابھی نہیں نکل رہے، آپ اپنے قبیلے واپس جا کر دعائیں سمیٹ سکتی ہیں۔ بینگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے اور اپنے ہاتھ باندھنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کر لیتی ہے تو عائشہ خاتون کہتی ہے بینگے خاتون اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب بینگے خاتون کہتی ہے نہیں سپاہیوں کو میرے ہاتھ باندھنے دو تاکہ مجھے سزا مل سکے، تاکہ کبھی مجھے اقتدار کی ہرس تباہ نہ کرے۔ اس پر مالون خاتون آگے بڑھتی ہے اور بینگے خاتون کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بینگے خاتون تمہارے ضمیر کی آواز ہی تمہارے لیے سب سے بڑی سزا ہے، اور بینگے خاتون کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ اس کے بعد بینگے خاتون اور عائشہ خاتون کارگن قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، ہم ہمیشہ ہی آپ کے لیے سبق آمیز اور اچھی اچھی کہانیاں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ دوستو آج یہ حیرت انگیز اور سبق آمیز واقعہ کا ٹائٹل چھوٹی سی غلطی ہے۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک قصبے کی ابتدا 1964 سے ہوئی تھی جب کارل لوک نامی ایک شخص کے گھر میں رات کے وقت 3 چور گھس آئے تھے۔ کارل لوک کو ان کی موجودگی کا پتہ چل گیا تو اس نے اپنے ذاتی دفاع کے لیے آٹومیٹک رائفل سے ان تینوں چوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تینوں چور ہی آپس میں سگے بھائی تھے اور یہ تینوں ہی کارل لوک کے ہمسائے تھے جن کے ساتھ اکثر ہی کارل لوک کا اختلاف بلکہ جھگڑا رہتا تھا۔ بعد میں یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ کارل لوک نے ان تینوں بھائیوں کو اپنے گھر میں گھسنے کے بہانے سے قتل کر دیا ہے اور اس معاملے کو چوری کا روپ دیا ہے تاکہ پولیس ذاتی دفاع قرار کا معاملہ سمجھے۔ کارل کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہ معاملہ تو الٹ کر خود اس کی گردن کے گرد پھانسی کا پھندا بن گیا ہے تو کارل روح پوش ہو گیا۔ اسے ڈھونڈنے کی ہر قسم کی کوششیں بے سود رہیں اور کارل کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ آخر وہ غائب کہاں پر ہو گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کارل کہاں جا کر چھپا تھا؟ جی خود اپنے ہی گھر کے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں جس کا کل رقبہ 2 میٹر ضرب 1 میٹر سے بھی زیادہ نہیں تھا۔ کارل نے پھانسی سے بچنے کے لیے اپنی بیوی سے بھی اس بات کا عہد لیا کہ وہ اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرے گی بلکہ یہ خبر راز ہی رہے۔
اور اس بات کا اپنے بچوں سے بھی ذکر نہیں کرے گی۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ کارل کے بیوی کا کچھ ہی مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ کارل کے بچے اپنے باپ کی موجودگی سے بے خبر تھے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا باپ بہت عرصے پہلے مر گیا تھا، وہ بھی بڑے ہو گئے، اور اس طرح کارل اپنی تیار کی ہوئی قبر میں 37 سال تک زندہ دفن رہا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ بعد میں اس مکان میں مختلف وقتوں میں 3 مختلف خاندان آ کر رہتے رہے، مگر کسی نے کبھی بھی کارل کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا۔ اس سارے عرصے میں کارل رات کو اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل کر کچھ کھاتا پیتا اور دوبارہ سے تہہ خانے کو اچھی طرح بند کر کے قید ہو جاتا۔ بعد میں اتنے تنگ و تاریک گھٹن والی اور گرد و غبار سے آلود سیلن جگہ میں رہ کر کارل دمے کے مرض کا شکار ہو گیا تھا۔ اب وہ مسلسل کھانستے رہتا تھا اور کھانسنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ ایک رات کو گھر کے مالک نے اپنے مکان میں ایک بیماری کا شکار ہو گیا، وہ بھی مسلسل کھانستے رہتا، اس کی بھی مجبوری بن گئی۔ ایک رات گھر کے مالک مکان نے اپنے مکان میں زیر زمین کھانسی کی آواز آنے کی وجہ سے پولیس کو بلا لیا، جنہوں نے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے کارل کو ڈھونڈ لیا۔ کارل پولیس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ پولیس نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا نام کارل لوک ہے اور میں یہاں گزشتہ 37 سالوں سے رہ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس کے اپنے اس طرح چھپ کر رہنے کا سبب بھی بتایا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری روح پوشی کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس نے بولا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ان تینوں بھائیوں کی ماں نے اعتراف کیا تھا کہ اس کے بیٹوں نے تمہارے گھر میں چوری کرنے کا منصوبہ خود اس کے سامنے بنایا تھا اور اس طرح عدالت نے تمہیں فوری طور پر بری کر کے حکم صادر کر دیا تھا۔ ہے نا دوستو یہ عجیب کہانی؟ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو آپ اس پر یکدم ایکشن نہ لیں، بلکہ اس بات کی تہہ تک جائیں اور دیکھیں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔